We are not exempted from any kind of danger. Atong topic, giuluhan kini siya, covered by His protection. Salmo 91. Unsa day background sa Psalms 91? Now, this song was sung by the Israelites as they commemorate, as they remember sa Davidic dynasty, during sa paghari ni King David. And these songs has to do with the kingship sa lineage ni David. Year 586 BC, ang Babylonians, gi-invade nila ang southern kingdom sa Israel. Gisakop nila ang southern kingdom sa Israel. O tungod sa pag-invade sa mga Babylonians dito sa southern kingdom sa Israel, na-destroyed ang kingdom sa mga katawhan sa Diyos niing panahon na. And this destroyed them politically, and at the same time, ang ilahang territory na-destroyed tungod sa pag-invade sa mga Babylonians. Imagine nga ang paghari ni David nindot kaayo, but then at the end of his dynasty, wala na'y king nga mo-rule over sa ilahang. Ug unya ang ilang territory gi-invade sa mga Babylonians. What will happen sa mga tawo nga naay king kaniadto pero wala na karon? And they were invaded, destroyed ang ilang kingdom. When all of these things were gone, they became a nation that is scattered and vulnerable. Kanang grupo nga mabungkag, problema na, o ang matag membro ana, potential sila sa danger. But as they sing this song, they look back to what happened while they still have a king to rule over them, and while they still have the powerful armies, and they realize nga bisan sa panahon nga naa sila sa full armies, bisan naa sila sa panahon nga ang ilang hari impluwensyado o gamhanan, they are still vulnerable. Dili sila exempted sa mga panghitabo nga pwedeng muguba sa ilaha. So, they sing this song to remind them what happened in the past. And because God always leave a seed, magbilin man yun ang Ginoo og kana bitaw liso sa paglaom despite sa mga kagulian nga nahitabo sa atong kinabuhi. They were able to stand once again. And when they were able to stand once again, they were able to sing this song, remembering that no matter how great they would become as a nation, no matter how great they would become as a human beings, they will remain vulnerable, not only to the forces of their neighboring nation, but as well as from pestilence and powerful nature. Naghinumdum sila, samtang nagkanta sila aning awit sa Psalms 91, gihinumduman nila nga bisan pa og unsa kadako ug unsa kagamhanan ang gingharian sa pag-reign ni King David, magpabilin ang ilang nasod nga vulnerable, pwede gihapong mabungkag. Dili lang sa mga forces nga naa sa ilahang palibot, bisan sa mga panghitabo sa nature. What does the psalmist tells us this day? It has to do with the psalmist's declaration of trust in God. Number one, ingon sa dinha, the psalmist's declaration of trust in God. Ingon sa verse 1 and 2, the psalmist's declaration of trust in God. Ingon siya sa verses 1 and 2, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God whom I trust. Ingon ang psalmist, bisan pag nagkaguliyan kami, apan kami pabilin nga magsalig sa Ginoo. Pabilin kami nga magtuo sa Ginoo, kay kadtong magadwell diha sa shelter, sa balay sa Dios, sa gingharian sa Dios, magpabilin ilalom sa iyahang shadow, ilalom sa iyahang gahom. And I will say to the Lord, He is still my refuge and my fortress. In Him who I trust. While they were able to stand once again from being scattered and devastated, pabilin ang psalmist, ang mga Israelite people nagakanta nga ang Ginoo gihapon ang ilahang sandiganan.
Mao nang ingon si Lord sa ilaha na ay declaration ang Ginoo pag-abot nato sa verses 14 to 16. Ni-respond si Lord by affirming His protection and blessing to those people. Ingon siya, because He has loved me, therefore I will deliver him. I will set him securely on high. Because he has known my name, he will call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With a long life, I will satisfy him and let him see my salvation. Gikan sa verses 1 and 2, nag-declare ang psalmist nga musalig siya sa Ginoo. Pag-abot nato sa verses 14 to 16, ni-affirm si Lord nga tungod kay nahigugma ka man kanako, panalipdan ti ka. Unya ingon siya, i-deliver ti ka, luwason ti ka, himuon ti ka ang secure. Because you have known my name. Because you have called upon me, I will answer you. Ingon siya, ingon si Lord sa iyang affirmation, sa iyang promise para sa mga Israelites nining panahon na while they were being devastated and scattered. I will rescue and honor him. Niya na as a promise, with a long life, I will satisfy him and let him see my salvation. Ayon sila nga nagput sa ilang trust sa Ginoo, nga nag-ingon sila, I will dwell in the house of the Lord, and I will abide in the shadow of the Almighty. I will put my trust in Him. And the Lord answered, I will deliver you. Pero kabalo ba mo nga while ang psalmist nag-declare sa iyang salig sa Ginoo, and while the Lord affirms His deliverance among His people, doon ay mga pangitabo diha sa verses 3 to 13. Makita nato diha ang mga panghitabo caused by this pestilence and mga deadly enemies sa mga katawhan sa Israelite nining panahon na. Doon ay description ang psalmist para sa Ginoo while ganaa sila sa pagkapukan. The description of God by the psalmist, ingon siya, God as deliverer from the snare of the enemies and the deadly pestilence. For it is He who delivers you from the snare of the trapper and from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions. Under His wings you may seek refuge. His faithfulness is a shield and bulwark. You will not be afraid of the terror by night, or of the arrow that flies by day, of the pestilence that stalks in darkness, or of the destructions that lays at noon. Niining panahon na ay mga kalisod nga naagian. While nga nag-declare sila sa ilahang trust sa Ginoo, sa ilahang pagsalig sa Ginoo, but they were not exempted gikan sa mga deadly pestilence. Mga tao nga pwedeng muguba sa ilahang mga kinabuhi. But then, the Lord, as their deliverer, pabilin silang ipanalipdan sa Ginoo. Under His wings, you may seek His refuge. Katong mahilig sa mga manok, kanang bagong pangusa nga mungaan, unya na ay piso. Basta makakita galit na siya o dili niya amo, o bisag duulon na siya sa iro, kay aron kaunon ang iyang mga piso, ang himuon sa mungaan, ibukad na niya ang iyang pako. Unya, supla niya ang iro, or otherwise, hipuson niya ang iyang mga piso. The same thing will happen para ni adtong nagasalig sa Ginoo. Pwedeng maabot ang danger, but the Lord will cover us with His wings. Tabunan ta niya sa iyang mga pako, o mahimo nga diin ang iyang pagkamatinud-anon nga Dios, mahimong atong shield, may atong panagang. Describe also God as their protector and their preserver to those who trust Him through His angels. Ingon ang verses 10 to 13, no evil will befall you, nor any plague come near your tent. For He will give His angels charge concerning you, to guard you in all His ways. They will bear you up in their hands, that you do not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and cobra.
the young lion and the serpent will trample down. First declaration, the psalmist declare of trust in God. Second, the response of God affirming His protection and blessing. And number 3, the promises of God's protection and deliverance. Padayon ang Ginoo nga maga-protect. Gidescribe sa psalmist nga ang Ginoo ang iyahang protector and preserver. Nindot kaayo ang word nga protector, unya suportaran siya sa declaration nga preserver. Protection nata, i-preserve pag yun ta. Nga panahon nga, gusto nato ng himuon, pero di nato mahimo. Kaya na yung mga circumstances nga mahitabo, nga di nato gusto unta, pero at the end of the day, ma-realize nato, wow, it is the Lord's working to preserve sa ako nga aron dito mahitabo. It is the Lord that preserves us. Kung sa mga ibuot, pasabot nining mga butanga, mga igsoon. Kung basahon nato ang verses 7 to 9 sa Psalms 91, ang psalmist nag-declare siya sa iyang safe status only when he dwell in the Lord. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not approach you. Daghang maningua sa imuha, pero dili sila kaabot sa imo. You will only look on with your eyes and see the recompense of the wicked. Why? For you have made the Lord your refuge, even the Most High your dwelling place. Mapukan man ang ilahang nasod, ma-destroy man ang ilahang territory, pero dili ni mo ay makapaguba sa ilahang pagsalig sa Ginoo. Kung gi-prove gihapon ni Lord nga bisan og invade sila sa laing mga nasod, still wala mawala ang protection ni Lord when they were able to dwell in the Lord. It is a declaration of promise with condition. Only those who dwell in the shelter of the Most High will be protected. Di tayo exempted. But when we dwell in the shelter of the Most High, bisan mahitabo, kining butang ng mga makalilisang, nagpabilin ang saad sa Diyos. Wala laing pinaka-safe place aning kalibutanan. The most secured place is only in the presence of God. Be sure to dwell in the shelter of the Most High for us to live under His protection.